Yan, salamat sa pagtusok, Sir Toniba. Yan, tapos na ako kay Junex TV. Pasok na. Pasok ka na, Sir Tony. Hello, Sis Bebs. Good evening. Yan, tapos na ako kay Junex TV. Tsaka kay Cam Fishing. Yan, salamat, Sis Bebs. Yan, good evening. Yan, may ganap shoutout to all from Sir Tuniba. Yan, tingnan natin yung kay Sir Tony kung may ano siya, mga latest video. Kay Sir Tony. Ayan, ito meron siya. Sa Sigaw Ko Muna name niya. Pero naano ko na ito, napaload ko na. Kay Sir Tony. Yan, salamat sis. Yan, si Sina. Mega shoutout sis. Baba natin yung kay Sir Tony. Yung kanyang sigaw. Meron ko ba ano, Sir Tony? Yung latest. Baba natin. So happy. Yan, may shoutout si Sina. Yan, kay Sir Tony tayo. Sir Tony. Yun yung kanyang Sigaw Ko Muna. Yan ko lang. Okay lang ano, Sir Tony, para ma-play ulit. Na ma-play yung ano mo. Yan, salamat si Sina, Sir Tony. Yan, Miss Sina, may galaw shoutout po from Sir Tony. Yan, i-play ko lang ano, Sir Tony, para Welcome Fishing. Yan natin kaya. Yan, i-play ko ka no, Sir Tony. Yan, okay lang, Sir Tony. Ayan. Nandito ako sa ano mo, Sigaw. Na ano yan, napanood ko na ng ano ko yan, ng main ko. Tapos play ko ngayon sa isa. Yan, Sigaw Ko Muna name. Yan, playing your 3 days ago video. Sigaw Ko Muna name. Man na naman dito ba? Yan, salamat si Sina.